खुदावंद यीशु मसीह जो कि अपने लोगों के बारे में जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। शायद ये बात आपने अपने किसी मुस्लिम दोस्त या किसी के वसीला से सुनी हो कि जो मुसलमान हैं वो अहले किताब में शादी कर सकते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या एक मुसलमान लड़की किसी मसीही लड़के से शादी कर सकती है, तो इसका वो बड़ी शिद्दत से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अलबत्ता एक मुसलमान मर्द जो है वो मसीही औरत से या किसी यहूदी औरत से शादी कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मर्दों के लिए एक और मेयार है और ख़वातीन के लिए एक और मेयार है। लेकिन जब बाइबल मुक़द्दस को आप देखते हैं तो उसमें ये बात वाज़ेह है कि चाहे कोई मर्द हो या औरत, दोनों के लिए एक ही मेयार कायम किया गया है, जिसका जिक्र हमें इस्तिस्ना 7 बाब उसकी 3री और 4थी आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, तो उनसे यानी कि जो गैर कौम है उनकी बात हो रही है, तो उनसे ब्याह शादी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन आयात में बाइबल का खुदा अपने लोगों को इस बात से मना करता है कि तुमने गैर कौमों में शादी नहीं करनी है। और ये असूल सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन जो है इनको गैर कौमों में नहीं देना है, बल्कि मर्दों के लिए भी है। बेटों के बारे में भी कहा गया कि उनके लिए भी गैर कौम बेटियां जो हैं वो नहीं लेनी हैं। तो बाज़ लोग इस वाले असूल से हैरान होते हैं कि चले बेटियों को गैर कौमों में देने की तो समझ आती है कि इसे मना किया गया, लेकिन दूसरी कौमों की बेटियां हम क्यों नहीं ले सकते हैं? तो उसकी वजह यह है कि बाइबल का खुदा ये चाहता है कि अगर किसी ने उसके साथ रिश्ता कायम करना है, अगर किसी ने उसके पीछे चलना है, उसे अपना खुदा मानना है, तो ये खालिस्तन खुदा ही की वजह से होना चाहिए, ना कि किसी इंसान की वजह से कि आप किसी इंसान से शादी करना चाह रहे हैं और इसलिए आप किसी दूसरे मज़हब में जा रहे हैं। तो बाइबल का खुदा इस बारे में बड़ा क्लियर है कि अगर आपने उसके पास आना है तो उसकी वजह खालिस्तन वही होना चाहिए, ना कि कोई इंसान या किसी और तरह का लालच। और इन आयात के हवाले से जो अभी हमने पढ़ी, दूसरी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब खुदा ताला कहते हैं कि तुमने गैर कौमों में शादी नहीं करनी, तो उसका सबब यह है कि वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि शादी का मतलब क्या है। शादी सिर्फ पहले 6 महीने का नाम नहीं है, हनीमून पीरियड का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरा सफ़र है ज़िंदगी का, जिसमें दोनों ने इकट्ठा रहना है। और जब आप इकट्ठे रहते हैं तो आप एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। और यही सबब है कि बाइबल का खुदा अपने लोगों को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों से कहता है कि तुमने गैर कौमों में शादी नहीं करनी है। अब जाहिर है कि बहुत सारे मसीही हैं जो इन बातों को सुनते तो हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये शायद ऐसे ही बातें लिखी गई हैं, और वो खुदा की बात पर कान धरने की बजाय वो अपने ही दिल की राह पर चलते हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि आपको 95% वो मसीही जो कि गैर कौमों में शादी करते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके बाद वो एक बड़ी ही अफसोसनाक जिंदगी बसर करते हैं। अगर तो आप इन वीडियो को बाकायदगी से देखते हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले दिनों में मैंने इस मौजू पर बात की थी कि मसीही मर्दों को गैर कौमों में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उसके जवाब में फिर मुझे एक भाई ने कांटेक्ट किया जो मसीही हैं, और उन्होंने एक गैर कौम लड़की से शादी की, और उसके बाद फिर उनका जो अंजाम हुआ उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। और फिर मैंने उनसे इजाज़त ली कि अगर मैं उनका नाम लिए बगैर उनकी ये स्टोरी वो शेयर कर सकूं, तो उन्होंने इस बात की मुझे इजाज़त दी। तो अभी आप एक ऑडियो क्लिप सुनेंगे, ये उन्हीं भाई का है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। और उन्होंने ना सिर्फ मुझे इजाज़त दी कि मैं उनकी ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूं, बल्कि उन्होंने अपने दिल का हाल भी बयान किया। वो सारी बातें मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा सुना रहा हूं कि वो इन दिनों में किस करब से गुजर रहे हैं। तो ज़रा आइए पहले इस क्लिप को सुनते हैं। जी बिल्कुल पास साहब, आप कर सकते हैं इस तरह, क्योंकि मैं ख़ुद भी ये चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में गलती की या जो मुझे नसीहत मिली, अगर मेरी इस सारी कहानी को जानने के बाद किसी एक को भी समझ आ जाती है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है।
کیونکہ میں جس دکھ اور کرب سے گزر رہا ہوں یہ صرف میں سمجھ سکتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس مصیبت سے، اس پریشانی سے گزرے۔ میرے دل کو ایک لمحہ جو ہوتا ہے وہ بھی سکون نہیں ہے کہیں بھی، تو بس میں بہت پریشان ہوں۔ بس دعا کیجیے گا میرے لیے کہ خدا مجھے صبر عطا کرے اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اب جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ بھائی اس وقت کافی کرب کی حالت میں ہیں، اور ان کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ چند سال پہلے کوئی خاتون تھی، غیر قوم خاتون تھی، ایک مسلم خاتون تھی، اور اس بھائی کے ساتھ جب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو اس کے بعد یہ دونوں چاہتے تھے کہ شادی کر لیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ظاہر ان کے مذہب الگ تھے، اور یہ بھائی جس کی سٹوری میں بتا رہا ہوں یہ تو اپنا مذہب تبدیل کرنے پر تیار نہیں تھے۔ تو پھر وہ خاتون نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیتی ہوں اور مسیحیت میں آ جاتی ہوں، اور اس کے بعد اس لڑکی نے ایسا کیا بھی، اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا اور اس کے بعد بپتسمہ بھی لے لیا، اور اس کے بعد ان کا مسیحی نکاح بھی ہو گیا۔ اور اس بھائی کا بتانا ہے کہ کچھ عرصہ تو سچویشن ٹھیک رہی، لیکن اس کے بعد اس خاتون کو اس بھائی کے گھر والوں سے شکایتیں شروع ہو گئیں، اور دراصل وہ انہیں قدر حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور اس کے بعد ان دونوں کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی، لیکن صورتحال بہتر ہونے کی بجائے اور خراب ہو گئی۔ اور پھر وہ خاتون جو ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنی کسی عزیز کے گھر میں چلی گئی، اور بعد میں جب اس بھائی نے رابطہ کیا اپنی بیوی سے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جہاں پر میں ٹھہری ہوں وہاں پر آ جائیں اور ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں۔ اور اس بھائی کا کہنا ہے کہ جب میں اپنی بیوی سے ملنے وہاں پر گیا جہاں پر میری بیوی ٹھہری تھی تو وہاں پر وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ دیگر مرد حضرات بھی وہاں پر موجود تھے، دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے میرے سامنے دو چوائسز رکھی کہ دونوں میں سے میں کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ آپ اپنے مذہب کا انکار کریں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور پھر آپ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اسی علاقے میں رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ اس طلاق نامے پر سائن کریں جو انہوں نے پہلے سے بنوایا ہوا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اس طلاق نامے پر سائن نہیں کرو گے تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ پھر ہم کس طرح سے تم سے طلاق نامے پر سائن کروا سکتے ہیں، اور مجھے اس کی ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی مسیحی کو آپ نے بلیک میل کرنا ہو تو اس کے لیے پاکستان میں بڑے قانون موجود ہیں، اور وہی سارا کچھ اس بھائی سے کہہ کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ سائن نہیں کریں گے تو پھر ہم کسی نہ کسی طریقے سے کروا لیں گے۔ اور اس بھائی کا کہنا تھا میں نے طلاق نامے پر سائن تو کر دیے، لیکن میرا دل اب کرب کی حالت میں رہتا ہے یہ سوچ کر کہ میری بیٹی ایک ایسے گھر میں پل بڑھ رہی ہے جو کہ غیر مسیحی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ آگے اسی مذہب کو قبول بھی کرے گی، اور آگے اس کے جو شادی بیاہ ہے وہ بھی اسی مذہب میں ہوگا۔ اس بھائی کا کہنا ہے کہ یہ قدم اٹھا کر میں انتہائی شرمندہ بھی ہوں اور میں بڑی دکھ کی حالت میں بھی ہوں، اور خدا سے دعا کی جائے کہ مجھے تسلی مل سکے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو فضل دے کہ ہم خدا کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں تاکہ وہ بھرپور جیون اسے پا سکیں اور بہت سارے کرب سے محفوظ رہیں۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.